Assalamualaikum, birabi point nauru bidon ka sangat ate wali sarpara siwaras walla. Update करने की नुमाई बस सुनो क्योंकि तुम्हें खबर है कि पगा पाकिस्तान बर्निंग इशू सानिया 27 मार्च अन्ना वारी जी मचीत करनी ख्वाहिश होता कि पूछ को अपडेट अकन तो और डेवलपमेंट अन मसले कुल्लामुस अरा संगत बिराबी पॉइंट है सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब शेयर लाइक और बेल आइकन इस ज़रूर दबाए वो अगर उन ख्वार के नुमा मालूमात इजाफा मरे और नुमा लुम्मा ये ज़ुबान बिराबी थी मरे ये लोग को वातमी बात मिन्नत फारूक अरा की बिराबी ज़ुबान दुनिया थी उन्नी नटियो स्पेशली पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान ताजिकिस्तान रशिया तुर्कमानिस्तान और एरो चंदी ममालिक दुबई और सऊदी अरब बिराबी पॉइंट थी माशाल्लाह बालबलो पजीरा ये मिलने आती तो एनो ईद करने ख्वाहिशों का सानिया है 20 तो हफ्त महीना बारह के अरारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कारिंदा का इमरान खान ने कॉल पेशतमार और नन्ही मगा लाइट थी हुकूमत से बारह बंद करने का उफ्तिया सुनकारी करने का उफ्तिया जुल्म करने का उफ्तिया शेलिंग करने का और जैसे पुष्को न मोड़स बस मोड़ दादे के ननिकान न शेलिंग अंपायत पगक तो डरना ख़त्म मस मगर इंटरनेशनली मीडिया और दुनिया आटे दासे पुष्को रवाज अस बेशतमार दुनिया खाना की दाफते पवन मस और दासा दुनिया ना बाजिंगा मुल्क आते थे पाकिस्तानी ये ने इत्जाज रिकॉर्ड करे फिंगर ट्यूब के 20 मार्च पाकिस्तान अंत मस और इमरान खान ने ये लग करे फिंग के ओ पेशतमार एनुआ शिबाज बल्लो तादादस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कारिंदा का तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन थी पेशतमार तेना इत्जाज रिकॉर्ड करे फिर ओकर निलावा दुनिया अटी मखलूक पेशतमी अटी ये तेना व्यूज आते तेना ख्याल आते तेना पार्लियामेंट असर करने अटी हो ज़ाहिर है ओ नासिब बल्लो इफेक्टस दानिम मरेक नना मोट कटिंग मरेक कैस मन्ने या मन्ने मज़े का खेजिंग आई दादी की एनो अता तारर साहब पारे का के मुराद सईद सीएम हाउस से डको की अगो सीएम हाउस से डको की तो ओ ना गिरफ्तार करने की नियत है तो मालो तो अन्ना पारे सकी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद थी दास नहीं पा सके खैबर पख्तूनख्वा न सीएम हाउस थी एक दादी की नने खोले दा बारह सोचो ही मारी कि ऐसी मुल्क से जमहूरियत अराबर कायम करने के लोगों की नने खबर है कि नना फेडरल गवर्नमेंट मारे या प्रोविंशियल और मुसीट गवर्नमेंट तक मारे दिना पानिंगा चलेंगे ngatiyo एनो दादी के इंटरनेशनल मीडिया दानजिया जॉन रोल अदा करनी है दुम किनो में खबरी पाकिस्तान न्यूज़ चैनल अखबार हो तकरीबन 300 350 मरेरा मगर दाक बाउंडो दाक कैरियर हकीकत पानिंग का पसा अगर हकीकत पारे तो ज़ाहिर उफ्ता चैनल बंद में एक अन्ना खुसुम नन बिंगुन के बल्ला चैनल आते प्लॉट तकसीम करने गाने हुकूमत पाकिस्तान न पारे गनो प्लॉट सुनो कि नुम सिर्फ खामोश मबू और नने नना कारेम खिरली वो तो चैनल खामोश अलबत्ता सोशल मीडिया का हकीकत बिल्कुल मुँह न बनने का ठीक बाज़ बल्लो बल्लो ब्लॉगर्स हरे बाज़ बल्लो टिकटॉकर्स हरे पाकिस्तान ठहरा की हकीकत नज़ी ईद करने का टियो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और अन्ना तमज़ीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि नन इस्लामाबाद वाला दरनर तुम इच कतन आया नुम दाफजिया पुल शाहरे दाफ्तर वेलकम करे रे ननिकान लाइट अमरे ना लाइट बंद अमन मस दे बंद करेगा ओ को पद शैलिंग सुमखारी दे करे असी ज़माने से सकी बंदा का बेगवा मसूरा दास्तो दावी साथ लाशा को खानी पासा अन्नावड बलुस्तान इलाका पशीनटी मस पशीनटी ऐसी शहीद से लाश ये सूरा को लाउफ्ता मसीद नज़िया रेट करने का ऐसे चो कह रही मसीद शूज़ आ तो पुतरेगा तिना बूटा तो पुतरेगा और अन्ना शहीद न बावो इलम ते हिरासा करने की कोशिश करे यार की मखलूक बास बद दरे और इस्लामाबाद ची स्नाइपर से दी चाइना सरिस बल्ला बल्ला बिल्डिंग आती है
نہ پاری مقصد دادی کی حکومت کرے پاکستان اٹھ بالکل ارے مگر تینا چیٹ اٹھیف یہ نا اختیار اٹھیف دون خبر آپ کیوں دے ہینڈل دے کرنی اٹھی اور او دی چلنے فنگ اٹھی ہے دا نا امو سوچے پاکستانی عوام نا کیوں فے تم انت مننگ اٹھی دا ملک اٹھی اور اسی جمہوری و ملک اسی تھی دا خس سخت و ایکشن اللنگ دا گرات تو بلوچستان و کے پی کے مستم خانا سو مگر اینو کہہ رہے بلا صوبہ خاتی میں احساس مس کے فیڈرل در حکومت اسلام آباد اٹھی انت مننگ اٹھی اور انت مننگ اٹھی دنکنو میں خبر ہے عطا تارر صاحب مرے یا شہباز شریف صاحب مرے داغ تو بریرا اینا سے پلانٹیڈ ہو آرگیومنٹ سے نام ہونا تخیرہ اور او دا سمجھے رہا کہ مخلوق ننائی دا تھی منی یا تا انسان کی اریر خوراک کی رہی رکھونے رہا دا بندہ بائی کون پسا کیونکہ منہ دی موس پارٹ میں تھی ای وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب او تو پارے کا اسو مطیع اللہ جان ایسے صافیس مننے پارا واللہ انہیں جواب پاکستان تحریک انصاف ناسے کارکون اس سو پارے نی تو دی صافی مننے پیسا ننے انسان مننے پارا تو امید کے وکینوں براوی پوائنٹ لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کرو بیل آئیکن ضرور دبائے پھر اگر تینوں خوارے کی ڈیلی نظیر اگلاک مارے تو کنے نما کمنٹ ساتھ انتظار مارے کھا باز میں والے